नमस्कार मु राजेंद्र चौधरी आपण मानक पुनर्बार स्वागत करुच्ची एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण वीडियो माध्यम ए भिडियोटी को संपूर्ण भाव में शुणिबे ए भिडियोटी को संपूर्ण भाव में देखिबे ए भिडियोटी बनैबार उद्देश्य ए भिडियोटी को बनैबार कारण होउची जे आपण माने बुझंतु प्रकृत रे ए जगत रे बंचिबार उद्देश्य कौन रही ए जगत को आमर आसबार आभिमुख्य कौन रही ए जगत आम पई केते सुंदर ना असुंदर ए जगत रे जेतेबेले मनुष्य हिसाब रे आमे जन्म नहींचे मनुष्य हिसाब रे आम कर्तव्य कौन आमे कौन करिबा उचित अनुचित ए सब जिनस को विचार करिबा दरकार जेतेबेले आमे ए सब जिनस को विचार करूचे सेतेबेले आमको जगतटा बहुत सुंदर लगे आ जहाँ को असुंदर लगुचे जगत तांको मन भितर से असुंदर गोटे वातावरण सृष्टि होती मन मस्तिष्क भितर मनस्तात्विक विचार भितर गोटे असंपूर्ण वातावरण सृष्टि होती गोटे अशांतिर वातावरण सृष्टि होती सेथिपाई तांको जगत बहुत कष्ट लगुच एवं बहुत से भावुंट ए जगत हूँ बहुत कष्ट जंत्रणापूर्ण भरा गोटे माठिया नाई सेमती से सब जिनस हुए नहीं सदा सर्वदा गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा मन रखिबे आम मन भितर जहाँ अच्छी आमे निजे जहाँ सेटा जगत को आमे देखौ आम भितर जो जिनसटा अच्छी आमे सेटा जगत को देखूँ तेणु आमको जगत असुंदर बोल लगे जेतेबेले आमे जगत रे सुंदर जिनसटा को भाविबा सुंदर जिनस को प्रक्षेपण करिबा सुंदर जिनस को आपणै नबा सेतेबेले आमको जगत सुंदर लागिबो काहाको दोष दबार आवश्यकता नहीं आमे काहाको दोष दबानी जे जगतटा एमिति जगत काहाको नहीं कि आमको नहीं कि जगत ना आमे जदि व्यक्ति विशेष न रहिबे जगत रे ताले जगत सेटा कोन जगत कुहाजिबो ए जगतटा होउची आमर एक प्रसारण जेउथिरे आमे निजे एथिरे कोन कहिले घृणा क्रोध हिंसा मोह लोभ ए सब जिनसडा को द्विगुणित करूचे आ बहुगुणित मध्य करूचे तेणु कुहा जाइची कथारे जे व्यक्ति को बाद दे जगतर स्थिति नहीं यह एक धारणा रूपे एक राष्ट्र रूपे एक सामाजिक अनुष्ठान रूपे रही पारे किंतु से धारणा को निर्वाह करने को हेले से सामाजिक बा धर्मीय गठन को संगठन को कार्य रे लगेबा को हेले जड़े व्यक्तिर आवश्यकता रही निश्चय आवश्यकता रही नले राष्ट्र संभव नुहे नले जगत संभव नुहे किंतु आमे जेतेबेले अशांतिर वातावरण सृष्टि करू ए जगत रे आमे जेतेबेले गोटे अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि करू ए जगत रे तेणु आमे विचार शून्य हो जाऊ आमर विचार कौन हुए भल दिगरे न जाई गोटे खराब दिगरे जाए तेणु आमको जदि राष्ट्र को गठन करिवार अछि गोटे जनमंगल राष्ट्र करिवार अछि तेणु आमको मध्य भल होबाक पड़िबो कथाटा एठी जे जेते पर्यंत आम भितर हिंसा क्रोध लोभ ए सब जिनस जाग्रत होइकी अछि से सब जिनस को जाग्रत करिबा द्वारा ए राष्ट्रर अमंगल हुए तेणु राष्ट्र को गठन करिबारे जो उद्देश्य गुड़िक रही गोटे सफल राष्ट्र करिबा पाई जो उद्देश्य गुड़िक मनुष्यर रही ताकू परिपूर्ण करने दरकार तेणु आमे जदि से जिन गुड़ाक आम भितर रखिकी साइतिक रखिकी जदि कष्ट पाउचे निजे एवं अन्य मानक मध्य कष्ट दौचे दुख जाग्रत करोची से सब होची ए जगत विच्छिन्नर कारण जगत आगु बहुत भल थिला देखंतु आपण माने पूर्व को टिके फेरी जांतु एबे भाबुचंती आपण आगु को जाइचंती बोली ना आमे पछुक फेरी चलीचे आगु को जीवा बदल रे पछुक फेरी चलीचे कौन आपण आगु को जाइचंती आगु बहुत भल थिला बहुत भल परिवेश थिला समस्त मन रे गोटे आग्रह सृष्टि होउथिला
ଯାନିଯାତ୍ରା ହେଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମେଳ ହେଉଥିଲେ, ବସିକି ଏକାଠି ଖାଉଥିଲେ, ଏକାଠି ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଥିଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଶାଳୀନତା ଥିଲା, ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ହଜିଯାଇଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ନିଜ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ବିଚାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତା ଅପେକ୍ଷା ଆଗ ପୂର୍ବ କାଳର କଥା ଭଲ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି? ଆମ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଆଇନା କାଚ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଛି, ହୀରା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯଦି ହୀରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ୱି କ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାଚ୍, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଧରି ରଖିପାରିବା। ୱି କ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାଚ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଭଲରେ ଏବଂ ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରି ଆମେ ରହିଛେ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣାର କରିପାରିବା। ଆମେ ଯେମିତି ଭାବରେ ରହିବା ଆମକୁ ସଂସାରଟା ସେୟା ହିଁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୌଣସି ଲୋକ ତ ଭଲ ନୁହନ୍ତି କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୌଣସି ଲୋକ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଖରାପ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଦେଖିବା, ଏ ସମାଜଟାକୁ ଦେଖିବା, ଏ ଜଗତଟାକୁ ଦେଖିବା, ଆମକୁ ସେଇଆ ହିଁ ବିଚାର ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମାଜକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମାଜ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବାର ଅବହେଳା ରହେ, ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବାରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗତ ଅସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତା ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଓ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିବେ, ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନଟାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।